Le point G, fama deux écoles. Fama شكون يقولك اللي le point G il existe ou fama شكون يقولك اللي le point G il n'existe pas. المرأة ما عندهاش أقل رغبة جنسية من الرجل. C'est juste que المرأة عندها une charge mentale. Les soucis quotidiens de la vie ياخذوا أكثر بقعة من الراجل وتقعد تخمم فيهم برشا comme elle est engagée émotionnellement تقعد تخمم فيهم برشا وهذاك ينجم يأثر على الرغبة الجنسية متاعها. Sur le plan pratique et biologiquement, le désir sexuel est le même que ce soit بالنسبة للراجل que للمرأة. النشوة الجنسية عند النساء باش تصير يلزمها أكثر عوامل كالنشوة الجنسية عند الرجل. المرأة بالنسبة لها هي هالكورب ديكسيتاسيون هذه ولا ردة الفعل الجنسية اللي باش تصير وقت اللي فما إثارة جنسية تتأثر برشا عوامل أخرين. تتأثر بالعلاقة متاعها مع الشريك متاعها، تتأثر باليوم الصباح اسكو قالها كلمة باهية ولا لا، تتأثر بحالتها النفسية، تتأثر بالمشاكل اللي عندها. ثاني حاجة اللي راهو عنا برشا أفكار مغلوطة على النشوة الجنسية عند المرأة. برشا رجال وبرشا نساء زادة يخموا اللي المرأة يلزمها يكون عندها الأورغازم فاجينال العباد الكل يحكيوا عليه، اللي هي حاجة غلطة على الآخر، على خاطر أكثر من 90% من النساء ما يحسوا بالنشوة كان وقت اللي تصير الإثارة متاع البذر اللي هو الكليتوريس. Le point G, فما deux écoles راهو. فما شكون يقولك اللي le point G il existe اللي هو عبارة على عنده la forme et la taille d'une pièce de monnaie موجود في partie bien déterminée في الفاجين. وفما شكون يقولك اللي le point G il n'existe pas وهذوما أكثر توا les études جدد الموجودين. point G كيما هما يقولوه كيما هما ils le définissent il n'existe pas. فما une zone qui est plus sensible في الفاجين عند المرأة. علاش؟ على خاطر الكليتوريس احنا نشوفوا منه كان لا بارتي اللي خارجه لبرا، اما هو فيه deux autres parties يهبطوا de part et d'autre من الفاجين et qui vont augmenter la sensation وقت البénétration عند المرأة. Donc oui, il y a une zone qui est plus sensible mais ماهيش le point G وماهيش aussi sensible كيما هما يحكيوا ومش forcément تعطي l'orgasme vaginal. أي العادة السرية موجودة عند النساء contrairement à ce qu'on peut penser. العباد في بالهم اللي العادة السرية هذه موجودة كان عند الرجال على خاطر la masturbation masculine elle est mise en avant par rapport à la masturbation féminine. Donc فما برشا نساء حتى يجهلوا اللي العادة السرية تنجم تعملها المرأة زادة ما عندها حتى تأثير سلبي على الحياة الجنسية ولا على la fonction sexuelle عند المرأة. au contraire هي que ce soit d'ailleurs بالنسبة للراجل ولا للمرأة حاجة باهية في النمو النفسي والجنسي. تخليها elle apprend les réactions نتاع بدنها، تشوف شنو ردود الفعل نتاع بدنها. دونك هذايا c'est un pas qui est très important واللي هو يعاونها من بعد باش تكون عندها حياة جنسية plus épanouie à deux على خاطر يسمح لها باش هي تتصالح مع بدنها، تتصالح مع les parties intimes نتاعها.